Ada. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, so good evening everybody. Good evening, bro. Good evening. Oke, and how's life today guys? Gimana snitch capsnya? Very good, very well. Very good. Sweet. Okay, very good, very well. And then how was your weekend, guys? Is there something special on your weekend? Ada yang spesial nggak dengan akhir pekannya? Nothing, bro. Nothing. Nothing? Oh my goodness. Nothing. Just stay at home without doing anything? Di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu? Just sleeping, bro. Walah we, kayak sleeping. Ya, 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 ya. Oke, ya teman-teman, before we start our lesson, let's open our program today by pray based on our religion. Pray begin. In. Okay, guys, so this is the first day, isn't it? Hari pertama toh? Yeah. Ya, Uh, ya. Okay. Nah, because this is the first day, so guys, let me tell you about myself. My name is Muzat, teman-teman. Yeah, but all of my friends call me Jarwo. So up to you, which one do you want to call me? You want to call Why, me Muzat? It's okay. why You you want to... name Jarwo? Kenapa? Why you name your name Jarwo? Why? Because my friends call me like that. I don't know. It will be nice for the stage name. Kayaknya bagus jadi nama panggung gitu loh, guys. Nah, but actually my real name is Muzat. So up to you. Which one do you want to call me? Muzat or Jarwo? Up to you, guys. Bebas. Mr. Jarwo. Nah, mantap Uchiwa. I hope you are calling me. You are not calling me by the title Mr. or Sir. Oh yes. Ha, kalau Oh yes. bisa, pakainya jangan Mr. atau Sir. Teman-teman, just call me bro. Oh bro, oke bro. Hai Oke. bro. Nah, just call me bro. That's totally fine. Gak apa-apa, malah dipanggil bro. Ya, kalau Oke. Mister atau Sir itu terlalu berat, bre. Ya. Oke. Nah, I'm not your teacher. I'm your friends right here. Saya itu temannya teman. Oh, ya. Oke, boleh? Oke. Oke. Oke, dan saya Warlock, guys. You know Pare? I'm native from Pare. Asli dari Pare. Mungkin pernah dengar Pare? Atau tahu mungkin? Pare. Yes, Nah, I know that. bukan Sulawesi. Kalau Sulawesi itu Pare-Pare. Ini Pare aja. Oh Jawa I know Tengah, Pare. Jawa Tengah. Jawa Kediri, Timur. Riz. Ya, Kediri, Jawa Kediri. Timur. Betul sekali. That a fish, Hah? Fish? Lah kok fish? Hah? ikan pare. Pare itu vegetable malahan, bro. Bukan fish, bre. Coba. Itu parai. Nah, oke. Pari itu maksudnya ya. Iya. Mantap. Ya. Aduh. Aduh. Sorry, bro. Kagak nyambung, bro. Oke, nice. Oke. Is there any question about me? Ada yang mau ditanyakan tentang saya, teman-teman? yeah, I want Belum? to go to cook. Oke. Please, okay. Alright, kalau tidak ada teman-teman, ya, I will be your partner from the first till the end. Saya yang akan jadi partnernya teman-teman dari awal sampai akhir nanti, guys. Ya, oke. And then our class is start from Monday till Friday. Oke. Kelasnya Senin sampai Jumat. Jumat. Oke, berarti Sabtu Minggu Off. Libur. off. Nah, Sabtu Holiday. libur ya. Oke. And then teman-teman, and also the link will be the same every day. Linknya Oke. bakalan sama tiap Hari. hari. Jadi Kamu tinggal nera, answer nera. Belajar. tinggal di save aja linknya teman-teman. Oke. And also record the meeting will be record every day. Ini meetingnya bakal di record tiap hari, teman-teman. And I will share the recording
on your group, on your WhatsApp Oke. group. Oke, recordingnya bakal saya kirim ke WhatsApp grupnya teman-teman. If you think the recording is important, you can download the recording. Kalau menurut teman-teman recordingnya penting, bisa di-download. Karena apa? Karena recordingnya only stand for 2 by 24. Recordingnya cuma bisa bertahan 2 kali 24 jam. Seperti itu. Jadi kalau menurut teman-teman itu recordingnya penting, ya di-download. Oke? Oke, Oke, bro. Aman? oke, bro. Oke. Oke. And then, materi atau modulnya itu juga sudah ada di deskripsi grup, guys. Link link bergabung Zoom-nya juga sudah tertera di Grup. deskripsi grup. Nanti bisa dicek, teman-teman. Di print lebih bagus. Kalau mau di print, ya. Oke. Terus selanjutnya, teman-teman, nih saya kasih saran aja. Saya kasih saran, mending satu orang entah siapapun itu, boleh mendownload mulai dari nanti day 1 sampai day terakhir. Kalau bisa rutin download. Terus ditaruh di Google Drive-nya sendiri. Teman-teman. Maksud? Ya. Nah, jadi, Tujuannya? tujuannya untuk apa? Misalnya, kalau ada teman yang nanyain tentang recordingnya, ya bisa nanti dibantu dikirimin. Itu maksudnya. Kenapa nggak bronya sendiri? Nah, saya satu hari ada 7 kelas, guys. Oke, saya satu hari ada 7 kelas. Kalau saya yang nyimpen, can you imagine? Meledak atau enggak itu my laptop, bre? Seperti itu. Iya. Nah, aman ya? Dibagi-bagi aja gimana? Ya makanya di situ kan saya share 20 kan. hari. Nah, 20 hari ya. makanya saya share di situ linknya itu cuma bisa bertahan 2 kali 24 jam. Benar, Mak. Seperti itu. Tiket tugas. Oke. Makanya saya saranin aja mending satu orang itu bikin Google Drive terus downloadin semuanya. Itu lebih bagus. Kalau berkenan, kalau enggak yo tidak apa-apa. Monggo, teman-teman. Oke? Oke, bro. Aman yo? Aman, Ya, bro. bro. Aman. Materinya sudah dibuka? Bre? Sudah. Sudah. Oke, what is our first meeting? Apa topik pertama kita, Bre? Introduction. Oke, introduction. Apa itu introduction? What is introduction? Perkenalan. Oke, Kenalan. perkenalan. Bisa perkenalan? Ya. Sedikit. Oke, sedikit. Berapa banyak? 2 kilo? 3 kilo? Ya. 4 kilo? 1 kilo. 1 kilo. Oke. Guys, so what is the first thing that you need to do when you are introducing yourself? Apa yang harusnya teman-teman lakukan kalau pertama kali memperkenalkan diri? Nyapa dulu. Nyapa dulu apa tiba-tiba? Woi, Jarwo. Apa gitu? Senyum. Senyum. Nyapa senyum dulu, dulu. bro. Say hi. Oke, orang Indonesia ya? Oke, bentar. Ini saya mute paten aja dulu semuanya biar tidak ada suara-suara yang diinginkan, teman-teman. Oke, mana ini? Day one. Sabar. Still opening, teman-teman. Oke. So, guys. Before we jump to the topic, ya, sebelum kita masuk ke topiknya, tadi ada yang kesulitan nggak, teman-teman, masuk Zoom-nya? Mungkin? Aman?
Aman. 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 Langsung masuk kan? Langsung. Iya, bro. Oke, alright. Oke. Cuma masalahnya pengen jadi background kayak gitu nggak bisa ini. Oh, mau background? Wala pakai HP apa pakai laptop, bro? Lewat HP. Pakai tab. Oke, pakai tab, pakai HP. Kalau pakai HP itu hanya beberapa aja yang support, bro. Oh, Nah, betul. Nah, thank you, beli Mr. Jarwo. beli PC aja, bro, nanti, bro, ya. Oke, alright. Nah, oke, teman-teman. Selanjutnya di sini how do we start introduction? Gimana sih caranya kita memulai intro, ya? Nggak semena-mena langsung nama saya siapa. No. It's not like that, guys. The concept is not like that. Oke, don't forget to greet first. Nyapa dulu, teman-teman. Masa nggak disapa ya? Masa tiba-tiba, wih, Jarwo, wih. Kan nggak mungkin ya. Oke. So that's why the first is greet first. Ya, yang pertama di situ ada greeting atau sapaan, teman-teman. Ya, sapaan in English there are a lot, ada banyak sekali untuk menyapa. Ada hello, ada hi, ada good morning, ada good afternoon, ada good evening, ya. Sama yang terakhir itu adalah how do you do, teman-teman. Itu untuk nyapa. Bro, how do you do bukannya apa yang kamu lakukan? Bukan, teman-teman. How do you do itu similar like hello or hi, teman-teman. How do you do itu mirip kayak hello atau hi. So that's why when you are studying about English, when you are in elementary school, ketika masih SD, ketika ada orang bilang how do you do, jawabannya apa? Tetap atau beda? Tetap. Tetap kan? Tetap. Nah, tetap how do you do kan? How do you do? Oke, karena apa? It just similar like hello or Lihat semua or orang. hi. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya ada good morning, good afternoon, good evening. Itu ya, I'm sure you know about that things. Yang perlu teman-teman garis bawahi itu good night. Good night bukan digunakan untuk nyapa, bre. Ya, good night itu ucapan selamat tinggal, teman-teman. Jadi kalau mau bilang selamat malam, pakainya bukan good night. Terus pakainya apa, bro? Pakainya good evening, teman-teman. Seperti itu. Oke. Lanjut, ada asking someone's condition atau nanyain kabar. Teman-teman, kalau nanyain kabar pakai apa biasanya? How are you? How are you? How are you? Oke, how are you, ya kan? How are you? Apakah how are you, Dok? How's life? Oke. Nah, alright, guys. Ya, teman-teman, ada banyak sekali, teman-teman ya. If you want to ask about someone's condition, banyak sekali cara untuk teman-teman nanyain tentang kabar. Enggak cuman how are you. Ada how's life going on, atau how's everything, how's your day, how have you been. Banyak sebenarnya, teman-teman. Oke. Nah, jadi nggak cuman how are you. Oke. Terus teman-teman kalau misalnya nanyanya pakai how are you, jawab nak kumaha eta how are you. I am fine. I'm fine. Fine. good. How about you? Alright. I'm okay. Oke. Ya. I'm good. Thank you. Good. Nah, masa iya tetap jawabannya I am fine, thank you, and you? Walalala. Masa dari SD sampai sekarang tetap itu jawabannya, guys, ya? Banyak sekali jawabannya ya. Bisa kayak tadi tuh, I'm good, I'm great. Ya, banyak yang bisa dipakai. It's not only I am fine, thank you, and you. It's not only about that, guys. Ada banyak. Misalnya gimana, bro? Misalnya nih, teman-teman. When you feel alright, ketika teman-teman lagi baik-baik saja, bisa menggunakan I am great, I'm very well, never seen better days, I feel awesome. Ya, itu apa? Itu kalau teman-teman mau bilang baik-baik saja. Artinya sama semua, bro. Sama, teman-teman.
artinya saya baik-baik saja. Oke, itu kalau lagi baik-baik saja. Kalau nggak baik-baik saja, kumaha bro. Oke, kalau nggak baik-baik saja, ada di sampingnya tuh. When you don't feel alright. Ketika lagi tidak baik-baik saja, teman-teman bisa menggunakan I'm not okay. Alright, I am not okay. I am not okay. Itu kalau lagi nggak baik-baik saja. Atau I feel under the weather. Bacanya we ya, bukan we. We. I feel under the weather. Apa itu bro? I feel under the weather. I feel under the weather itu sama halnya kayak teman-teman lagi sakit. Itu bahasa sederhananya adalah I am sick guys. Jadi supaya lebih keren, teman-teman bisa pakainya I feel under the weather. Itu mengungkapkan kalau teman-teman lagi sakit, lagi nggak enak badan, teman-teman. Seperti itu. Atau bisa pakai yang bawah. It's a challenging day. Hari yang sangat menantang. Teman-teman, challenging day. Nah, yang biasanya katakanlah teman-teman cuma jualan 10.000 bungkus, 2.000 bungkus. Nah, saat itu 5.000 sampai 10.000 bungkus. Sangat melelahkan. Challenging day, itu maksudnya. Aman? Bre, sampai sini? Aman. Aman. Aman ya? Aman. Aman, oke. Guys, can I go to the bathroom in a minute? Boleh? Beda. Suaranya sama suara Apple. Yes. Oke. Wait a minute. Oke, selanjutnya, teman-teman. And then the next. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke nama, teman-teman. Setelah tadi, ya baru kita masuk ke nama, teman-teman. Oke, so yeah, of course, you know about that question. Saya kan teman-teman juga pada tahu tentang pertanyaan tersebut, ya, yaitu what's your name? Oke, what's your name? Alright, teman-teman, what's your name? Siapa namamu? Oke, nih in Indonesia guys, when they got that question, ketika dapat pertanyaan itu, most of people will answer by saying their full name atau their complete name. Rata-rata orang kalau dapat pertanyaan seperti itu, mereka jawabnya pakai nama lengkap. Apakah teman-teman juga gitu? Ketika dapat pertanyaan what's your name, teman-teman jawabnya pakai nama lengkap atau nama panggilan aja? Yes, of course. Yes, Yes. Yes, yes. Yes. Not at all. Terus? Yes, yes. Don't say my nickname. Alright, guys, in abroad di luar negeri sana, culture-nya mereka, when there is someone ask about the name, they rarely give their complete name atau their full name. Mereka jarang ngasih tahu nama lengkap atau nama itunya jarang. Pasti mereka nanya ngasih taunya nama panggilan tok.
Okay. So they rarely say that, what's your name? My name is Jarjit Singh atau apapun itu. No. Jarang mereka. Mereka cuma bilangnya apa? What's your name? My name is Jarjit. Udah. Gitu toh. Budayanya, the culture is from there. Karena apa juga? Name in abroad, it's kind of privacy. Itu privasinya mereka. Begitu, Re. Makanya kalau teman-teman pernah nonton klip-klip apa gitu, mungkin video apa, klip tentang kegiatan mereka gitu, ketika ada yang nanya atau bukan nanya ya, manggil nama mereka pakai nama depan mereka atau nama belakang mereka, mereka pasti akan mengamuk karena itu privacy bagi mereka. Seperti itu. Hmm. Nah, seperti itu. Iya kan? Teman-teman? Iya. 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 Seperti Yes. itu. Nah, teman-teman bebas. Mau pakai apa nama? Panggilan Yes, Tom yes. boleh. Nama panjang sudah boleh. Teman-teman. Oke? Oke. Oke. Kalau udah kalau udah deket baru pakai yang I am sama yang paling bawah tuh guys. Titik-titik is my name. Jarwo is my name. Jarjit is my name. Yanto is my name. Boleh aja teman-teman. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi informal, lagi ketemu klien, ketemu bos dari luar negeri misalnya, ya it's better pakainya my name is, teman-teman. Oke, seperti itu. Clear, aman. Selanjutnya di sini ya about nickname. Kalau misalnya teman-teman ngasih tahu nama lengkap atau dikasih taunya nama lengkap, the best question about asking the nickname itu apa? Cara yang terbaik pakai itu yang pertama, how can I call you? Ya, how can I call you? Oke, how can I call you? How can I call you? Dibacanya kayak gini nah. How can I call you? Cara bacanya. Emang nggak boleh ya bro dibaca how can I call you? Ya boleh. Tapi masa dari dulu sampai sekarang dibacanya tetap how can I call you? Nggak ada perkembangan bre. Ya, how can I call you? How can I call you? Or bisa pakai bawahnya what do you like to be called? What you like to be called? Pengennya dipanggil siapa? Pengennya dipanggil gimana? You can call me. Siapa? Kamu bisa memanggilku. Siapa? Jarjit. You can call me Jarwo. You can call me Yanto. You can call me Yanti. You can call me Susanto. Susanti. Ih, banyak. Yeah. And then, selanjutnya, teman-teman. We also have, kita juga ada, please address me. Address di sini artinya bukan alamat, bre. Address itu artinya panggilan. Kamu bisa memanggilku siapa? Nah, oke. Nah, and then my friends or my family address me siapa? Oke. Teman-teman, orang-orang memanggilku siapa dipanggilnya? Nah, bisa dikasih tahu, teman-teman. Aman, sampai sini, bre. Yuhu. Yes, yes. Oke. Yes. Ya. Aman. Alright, selanjutnya. Nah, neta. Oke. Ada origin, guys. Origin ini aslinya teman-teman. Ya. Ini nanyain aslinya teman-teman. Oke. Alright. Nah, apa namanya? What we call? Ada dua, where are you from sama where do you come from? Oke. Where are you from sama where do you come from? Artinya sama kah, bro? Oke. Artinya sama, guys. Nanyain
Aslinya. Oke. Nanyain asalnya teman-teman. Oke. Nanyain asalnya teman-teman. Oke. Kalau where are you from? Ya jawabannya nanti I am from. Ya, kalau pertanyaannya teman-teman dapatnya where are you from? Ya dijawabnya pakai I am from. Kalau pertanyaannya where do you come from? Jawabannya juga I come from. Seperti itu. Oke. Berarti kira-kira jawabannya gimana guys? I am from atau I come from? Mana misalnya? I am Question. from. The question is where are you Hah? from? Hah? And the answer is I'm from. But if the question where do you come from? And the answer is I come from. Kalau ketemunya sama bule, ya jangan nama kotanya guys. Gak tahu mereka Belum tentu tahu juga mereka. Kalau ketemunya sama bule, ya I am from Indonesia. Ya oke, bukan kotanya teman-teman. Ya. Tapi kalau misalnya kayak lagi praktis bahasa Inggris dengan orang lain, sama-sama orang Indo, ya baru nanti langsung ke kotanya, tidak apa-apa. I am from mana? I am from Merauke, I am from Bandung, I am from Surabaya. Boleh, teman-teman. Oke? Maksud? Yes, sir. Oke. Tangerang. Hmm? Oke? Oke. Kok mati? Oke. Ya, selanjutnya, teman-teman. Ya, guys, saya lupa kan sampean kan, astagfirullahaladzim. Ada yang salah kamar nggak, guys? Ada yang salah kamar nggak? Salah kamar gimana maksudnya, bro? Salah kamar itu mungkin daftarnya untuk anaknya, atau mungkin daftarnya untuk anaknya, tapi maksudnya di kelas dewasa, atau mungkin daftarnya kelas dewasa, masuknya di kelas anak-anak gitu mungkin. Adakah? Enggak. Belum ada? Tidak ada. Aman. Aman ya? Aman, bro. Oke, kalaupun ada, nanti segera chat ke adminnya ya, teman-teman ya. Supaya dipindahkan ke grupnya, teman-teman. Oke, seperti itu. And then the next, selanjutnya, guys, ada where do you live sama where do you stay. Oke, ada where do you live, ada where do you stay. Bedanya apa, bro? Di situ bedanya. Sudah saya tuliskan juga bedanya, teman-teman. Where do you live and where do you stay, teman-teman? Ya, untuk live itu menetap, teman-teman. Udah paten tinggal di situ, nggak pindah-pindah lagi. Itu live. Tapi kalau stay, teman-teman, itu masih sementara. Masih ada kemungkinan ada pindahnya. Kayak stay di hotel, stay di mana. Itu kan nggak pasti di situ tinggalnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mau nanya, pakai gimana, bro? Nanyanya bebas. Pakai where do you live atau where do you stay? Bebas, teman-teman. Ya, nanti teman-teman tinggal diperhatikan jawabannya itu pakainya live atau pakai stay. Kalau pakainya live, berarti dia sudah menetap. Tapi kalau pakainya stay, berarti tinggalnya sementara. Gitu. Maksud? Oke. Aman ya? Understood. Oke, ini guys, ada yang tempatnya deketan kah? Kalau misalnya teman-teman lagi deketan dengan yang sama-sama belajar, agak jauhan ya biar nggak mantul-mantul. Materi bisa di-download kah, Pak? Bisa. Materinya bisa di-download di mana, teman-teman? Google Drive. Di profil. Link. Di profil WhatsApp. Oke, di deskripsi grupnya. Nanti ditengok, Bapak. Profil WhatsApp di Aman ya? Aman, bro. Aman, Mas. Bisa di-print, mau di-download tok boleh, di-print lebih bagus. Teman-teman. Seperti itu. Nice. Oke, dan kalau bisa jangan nanyain nama alamat lengkap ya, teman-teman. Ya, kalau orang Indonesia kan biasanya kalau tahu tempatnya gitu, dari mana? Dari Bandung. Bandungnya mana?
Apanya bakso-bakso, apanya ini sate-sate. Wah, tidak perlu. Eh, apa address atau alamat itu juga privacy bagi mereka. Jadi mereka juga kurang suka juga kalau ditanyain alamat lengkapnya, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau nanya ya, oh tinggalnya di mana? Di hotel sini. Oh oke. Atau dari sini. Oh oke. Udah gitu aja, nggak apa-apa, teman-teman. Ya, jangan nanya yang, wah benar-benar spesifik RT berapa lu? Ini lu. No, 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 no. Ya, seperti itu. Oke. La ilaha illallah. Guys, boleh tolong bantu jawab ya, teman-teman di chat tuh. Hah? Oke, kayaknya belum dibuka tuh grupnya. Hmm. Belum ditengok tuh kayaknya grupnya tuh. Hmm. Oke, teman-teman. Selanjutnya, there are a few things that you need to avoid in introduction. Ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika lagi perkenalan. Apa bro yang perlu dihindari? Ini yang pertama, don't ask or talk about age. Kalau bisa jangan ngobrolin tentang yang namanya umur, guys. Ya, kalau bisa. Nah, bukan berarti nggak boleh. Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Oke, selanjutnya ada don't ask or talk about religion. Kalau bisa, ini juga jangan. Ya, I'm sure you know about that things. Kalau ini kayaknya hampir semuanya tahu lah ya. Jangan ngobrolin tentang itu. And then the next, don't ask or talk about finance. Ini juga jangan. Masa baru baru ketemu, kamu gajinya 1 bulan berapa? Walabi. Ya, belum apa-apa udah nanya gaji, kan? And then the last, don't ask or talk about sex. Kalau bisa ini jangan, teman-teman. Ya, oke? Oke. Oke, bro. Mantap. Terus selanjutnya, teman-teman, ada apa lagi? Nah, selanjutnya ada ini. Mana? Kok nggak ada? Nah, interest atau ketertarikan. Ini sama aja kayak hobi, teman-teman. Oke, ada yang pertama, what do you like to do? Ya, what do you like to do? Or what do you do in your leisure time? Ya, yang pertama itu what do you like to do? Yang kedua, what do you do in your leisure time? Artinya apa, bro? Artinya yang pertama, apa yang kamu suka lakukan? Kamu sukanya ngapain? Ya, kamu sukanya ngapain? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Leisure time itu waktu luang atau waktu senggang, waktu kosong, waktu nyantai. Teman-teman biasanya di waktu nyantainya ngapain tuh? Nah, jawabnya gimana, bro? Jawabnya di situ sudah ada, teman-teman. Ya, bisa dipilih, bisa pakai I love atau I like, teman-teman. Atau bisa pakai yang satunya, yaitu I spend my leisure time by ngapain? Itu pakai ing semuanya ya, teman-teman. I like atau I love, titik-titiknya diisi dengan kegiatannya ditambahin ing. Misalnya, I love fishing. I like hiking. I love swimming. I love shopping. Bisa. Ya, teman-teman. Seperti itu. Apakah yang di bawahnya juga sama, bro? Sama. Ya. I spend my leisure time by scrolling social media. I spend my leisure time by drawing a book atau drawing something. Bisa. Maksud, Bre? Ngoni. Yes. Oke. Bro Oke, Adi Ing. Harsono itu mic-nya mantul terus, Bro Adi. Ya. Coba tancepin headset. Kalau nggak gitu,
pakai headset. Kalau memangnya awalnya pakai, terus itu coba headsetnya dilepas, pakai lagi. Kalau nggak gitu, ya cari tempat yang sunyi. Itu kayaknya lagi gandeng sama kawannya mungkin. Ya, oke, 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 siap. alright ya. Nah, yuk selanjutnya teman-teman. Aman nggak? Maksud nggak di sini? Belakangnya ditambahin ing guys. Halo? Maksud. Ya. Yes. Mas, Yes. Oke. Oke. Nah, kegiatannya ditambahin ing ya, teman-teman. Oke. Nah, sukanya masak berarti gimana? Saya suka masak. Cooking. Nah, Cooking. oke. Kalau 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 motret, hobinya motret gimana dong? I love take a photo. Maybe Lah, taking iya. photo. Taking foto betul Yes, sekali. yes. Nice. Gampang ya? Oke, easy peasy baby lemon squeezy. Photograph. Nah, nice. Mantap jiwa, mempesona. And then selanjutnya teman-teman ada occupation. Oke. Occupation. Ya, occupation ini apa namanya? Pekerjaan, teman-teman, ya. So, kalau teman-teman dulu kalau mau nanyain kerjaan pakainya what is your job? Nih, what is your job? Nah, sekarang jangan dipakai ya, teman-teman. Nah, kenapa, Bro? What is your job? Itu memang buat nanyain kamu kerja apa, ya kan? Tapi what is your job itu dianggapnya kasar, guys. Oke. Dianggapnya itu kasar. Kayak apa namanya? Kalau di Indonesia itu, kalau di Indonesia kan itu kayak kerja apa lu? Gitu. Nah, lebih bagus pakainya apa? Pakainya what do you do for living. Itu artinya sama-sama kamu kerja apaan, teman-teman. Oke. Ya. Oke. Nah, alright, seperti itu. Cara jawabnya gimana, Bro? Cara jawabnya di sini ada I am a atau an. I am a student. Misalnya, I am a student. I am a teacher. I am an artist. Oke, seperti itu. Atau teman-teman, ya, atau teman-teman bisa pakai I work at. Oke, I work at ini ngasih tahu tempatnya, teman-teman. Tempatnya di mana? I work at factory. I work at mana us ditambahin us belakangnya. Apa profesinya gitu juga boleh. As customer service, as director, CEO misalnya teman-teman. Seperti itu. Maksud gak guys? Oke. Oke. Aman ya? Aman, Bang. Aman. Aman. Mantap jiwa. Oke, lanjut. Nice. Selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya ada apa nih? About dream. Ya, cita-cita. Cita-citanya teman-teman dulu nak jadi apa? Nah, what is your big dream? Apa sih cita-citanya teman-teman dulu? Or what do you want to be in the future? Mau jadi apa di masa depan? Nah, ini cita-citanya teman-teman apa? Boleh dikasih tahu teman-teman. My big dream is to be a billionaire. Cita-citaku menjadi triliunan. Mau jadi orang kaya, misal. Ya. Atau is there something you want to do in the future? Ada sesuatu yang ingin dilakukan teman-teman di masa depan? Mungkin seperti apa? I want to build a free hospital. Misal.
teman-teman. Bisa. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, yang terakhir ada closing. Ya, ada closing, teman-teman. Nah, untuk closingan, teman-teman di sini for closing ada nice to meet you, nice to know you, glad to know you, see you around, see when I see you. Tinggal dipilih salah satunya. Bro, pakai goodbye boleh? Boleh. Pakai see you later boleh? Boleh, teman-teman. Ya, tinggal disesuaikan. Teman-teman sukanya pakai yang mana? Monggo. Pripun? Mau perih kena sabun? Oke. Aman. Yo, next. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tanya oh, nggak apa-apa. Aman. Next Thank you. to meeting. Boleh. If you want to ask about something, please, you can ask it. Nice Tanya to oh. meet you. Nice to know you. Thank you very much. Oke. Good night. Alright. Nah, kalau tidak ada, sudah aman. I hope right now we can do a practice, guys. Jadi teman-teman di sini nggak cuma dengerin saya ngomong doang, tapi ada praktisnya juga, teman-teman. Nah, praktisnya mana bro praktisnya? Nih dia. Oke. Nih, teman-teman. Hello partners. Hello partners atau hey my partners. My name is siapa? Namanya teman-teman siapa? And my family address me siapa dipanggilnya? Oke, address me siapa? And I am from dari mana asalnya, teman-teman? Oke, bisa dikasih tahu asalnya teman-teman dari mana? Ya toh? And now I live in mana? Sekarang tinggalnya di mana? Oke, seperti itu. And I spend my leisure time by ngapain? Oke. I spend my leisure time by ngapain? Oke, ngabisin waktu luang sama apa? Kira-kira sambil ngapain ngabisin waktu luangnya? Teman-teman. Apakah salto kah? Atau gulung-gulung kah? Atau apakah? Yeah. And I'm Okay. also apa? And Pekerjaannya apa? Teman-teman bisa dikasih tahu. I'm also Apa pekerjaannya? mahasiswa. Student of university. Yes, Nah, student atau of university. nah, boleh. My big Nah, dream is oke. pengusaha apa? Pengusaha. Entrepreneur. Businessman. Businessman. Thank Nah, you. misalnya. Thank you, sir. Oh, oke. Maksudnya, Oke. guys? Oke. Alright. Yang mau coba langsung angkat tangan, guys. Ya, jangan angkat tangan gini. Nggak kelihatan saya kalau angkat tangan gini, teman-teman. Pakai reaksi. Nah, seperti Sis Aulia. Seperti Sis Aulia, Bro Erik. Ya, pakai reaksi. Angkat tangan. Jangan angkat tangan gini. Kalau angkat tangan, beneran angkat tangan kayak gini, kagak kelihatan saya, Bre. Ya? Oke? Aman? Yuhu. Aman, bro. Oke. Yes. Alright. I wanna hear from Sis Aulia. Halo, Sis Aulia. Hello. Okay, Sis Aul, please, Sis Aul. Hi everyone. Hi Mhm. partners. My name is Aulia. My family address me Aulia or call me Dede. Mhm. I'm from Dede? Jakarta. Yes. Kok Dede? What? Oke, ya udah, oke, lanjut dulu deh. Boleh. Please, Sis And Aul. now I'm from Jakarta and now I live in Depok. I Mhm. spend my leisure time by watching some drakor and I am Korean also a drama. student. Sis, Yes, bukan Korean drama, drama. Korean drama. Oke, terus lanjut nih. And I'm also a student. My Heeh. big dream is accounting, to be an Oke. accounting. Heeh, Glad accounting. to know you all my present. My partners.
my partners. Oke, thank you sis Aul. Oke, Bro Erik. Halo Bro Erik. Halo bro. Please Bro Erik. Sok. Eh, Hi partners, my name is Bagus mm, Erik Saputra. My mm, family address me Erik. I'm mm. from Jombang, East Java, and now I live in Jombang, East Java. I Oh, spend my time by running oke. and I'm also a student. My big dream is businessman. Glad Oke, to know all my partners. Jombang, Bro. Yes, Which part of J- Jombang do you live in? yeah, Jombangnya mana? Jombang Diwa. Oh, Diwa. I see, I see. I used to go to Jombang, Bro. Saya sering ke Jombang. Oke. Thank you, Bro. Erik, mantap. And then Dahliana. Halo, Sis Dahliana. Hello, Oke, bro. Sis Dahliana, please. Boleh, Sis Good Dahliana. evening, everyone. Good evening, Hi, Sis. hi, partner. My name is Dahliana Suregar. Hmm. My family address me Lia or Dahlia. I Oh, am okay. from Bogor, Huh? and now I live in Bogor. I Huh? spend my leisure time by exercise and Exercising. and Nah. learn about business. Oh, okay. And I am worker. My big dream is businesswoman. Oh, Glad businesswoman. Okay. to know you all my partners. Alright. Thank Oke, you. thank you, sis. Mantap. Bro John, halo. Oke, siap Bang, izin. Yo, bro, gaskeun, bro. Oke. Nah, Hi partners, my name is John Freddy Tarigan. My family airs me Freddy. I heeh, am from Medan City and heeh. now live in uh, mm, uh, live in apa? Tinggalnya di mana? Pastinya kan Oh, dari Medan. Tinggalnya di mana? Di ah, Medan juga kah? live in the Deli Serdang. I Hmm. spend my leisure time by running, and I'm also an uh, student of university. My big Hmm. dream is businessman. Hmm. Oke. Glad to know you all my partners. Oke, glad to know you all my Thank you. partner. Thank you, bro John. Nice. Wih, mantap Uchiwa. Sur Surflesia. Waduh, namanya sulit sekali, sis. Panggilan. Oke. Coba. Halo. Hi partners, my name is Reflesia. My Hah? family address me Reflesia. I Rafflesia, am oke. from Medan, North Sumatra, Hmm. and you and apa sih? And I now, live in I live in. and Sekarang tinggal now I live in mana tinggal? Cikarang, Oh, Cikarang. Cikarang. Oke. Terus. I spend my leisure time be work Bye. and Bye. time by Pas work bye, pas lagi nganggur kerja juga. bekerja Oh, enggak. Itu waktu luangnya. Kalau pas lagi nggak ngapa-ngapain, ngapain? tiduran. I spend my leisure time by sleeping berarti. I Ah, spend my leisure time by sleeping. sleeping and Terus I am also and work apa kerjanya apa? bekerja Pekerjaannya apa? di PT. Oke, I am an employee. Bisa. I am An employee. An employee employee. Oke. and employee. My Mm-mm. big dream is itu Hah? tadi apa ya Pak? My Cita-cita. Big dream itu oh, cita-cita. Mm. my big dream is safe. Glad to know you are my partner.
Oke, thank you. Mantap. Nggak apa-apa sih. Yang penting berani praktek dulu. Bro Asep. Halo Bro Asep. Halo, good Oke, evening, good everyone. evening. Bro Asep. Gaskeun, Bro Asep. Oke, siap, digaskan. Heeh, digaskeun, diedankeun pokoknya mah. Yo. Heeh. Hi, partners. My name is Asep, and my family address me Asep. I'm Heeh, from Garut, and now heeh. I live in Bogor. Ah, I oke. spend, yeah, in Bogor. I Heeh, spend heeh. my leisure time by playing football, and I'm Okay, nice. also, yeah, and I'm also an employee, government Oke. employee, and my Ah. big dream is a successful finance. Gelo, oke. Mantap, Get to thank know you. you all my partners. Yeah. Mantap, uji wah, Bro Asep. Nuhun, nuhun, Kang. Oke, Sis Hana. Halo, Sis Hana, please. Hello. Halo, please, Sis Hana. Hi, partners. My name is Vidya Hana. Heeh. My family address me Hana. I am from Depok, and now I also live in Depok. I Heeh. spend my leisure time by singing Oh, on my room, in my room, oke. Heeh. walking around for doing cardio. Oke. And I am also I still studying in university. Heeh. Okay. Heeh. There's my big dream is to be Heeh. physiotherapy. Psychotherapy. Physiotherapy. Fisioterapi. Yeah. Ah, oke. Thank you, Sis Hana. Mantap. Oke, Sis Rati. Halo, Sis Rati. Hi, bro. Oke, Sis Rati, please. Sis Rati. Okay, hi, partners. My name is Rati Pratiwi. My family address me Rati, and I'm from Banten. And now I live in Bekasi. And then I spend my leisure time by exercise or watching, Ya, exercising, ya. exercising or watching. And I'm also teachers. Okay. What And subjects my is? all subjects. All subjects. Oh, in elementary school, maybe? Or Elementary and then secondary and tertiary school. okay. All right. Please go on, sis. Okay, my big dream is a founder. Ah, founder? Founder of what? Founder of educational foundation. Masya Allah. Okay, thanks. Okay, glad to know you all my partners. Alright, thank you, Sis Rati. Mantap, puji, Wak. Sis Stephanie ya. Halo, Sis Stephanie. Hi. Okay. Hi, partners. My name is Stefania Christy. My family address me Stephanie. I'm from Medan, and now I live in Medan. I spend my leisure time by playing guitar and games, and I'm also a student of university. My big dream is data analyst. Glad to know you all my partners. Thank you, Sis Stephanie. Oke, Bro Aksan. Halo, Bro Aksan. Halo. Halo, Bro. Halo. Gaskan, Bro. Okay. Hi, partners. My name is Ahsan. My Heeh. family address me Ahsan. I am from Jawa Tengah, and now I live in Banyumas. I spend my leisure time by fishing, Oh, fishing. Mantap. and I am Nice. also a teacher. Oh, teacher. Masya Allah. Oke. My big dream is programmer. Oh, to be a programmer. Glad Oke. to know you all my partners. Alright, thank you Bro Aksan. Mantap. Sis Sousa, halo Sis Sousa. Halo, Sis bro. Sousa. Oh, bener Sis ya, kirain. Oh, Aduh, yes. sorry. Oke, Sis. Go on, Sis. Gaskeun. Okay. Good evening. Hi, partner. My name is Sosa. My family address me Sosa. I am from small city in Central Java, and now I live in Yogyakarta. I spend my leisure time by watching Asian movies, and I'm also a customer service.
my big dream is scriptwriter. Glad Oh, to know you all scriptwriter. my partner. Thank Thank you. you. Mantap, Sis Rosa. Sis Nurwila. Halo, Sis Nurwila. Mantap. Halo bro. Halo, Sis Hi Nurwila. partner. Mm-mm. Okay. My name is Nurwila. My Mm-mm. family address me Wila. Mm-mm. I am from Southeast Sulawesi, and now I live in Kendari. Do Okay. you know Kendari? Yeah, I have heard. One of my friends from Kendari as well. Okay. Okay. Uh-huh. I spend my leisure time by cooking or shopping. Shopping ya. Oke. Yes, bro. Alright, woman, ya kan? Bueno. And Terus, I'm terus. also a teacher at the elementary school. Oh, okay. And my big dream is going to Makkah and Madinah. Amin. Amin. Get to know you Mantap. all my partners. Oke, thank you, sis. Widih. Alright, cukup dulu teman-teman ya. So, every day mungkin sampai hari Jumat, sampai hari Kamis guys, nanti akan ada praktis-praktis seperti itu, teman-teman. Nah, tapi ada satu momen nanti teman-teman bakal praktis with your friend. Ya, ada nanti momennya untuk praktek langsung bersama temennya. Oke, aman guys, seperti ini untuk saat ini. Aman. Aman ya. Belum dapat jatah Aman. bicara. Oh, belum dapat. Ya, sabar hilang teman-teman ya. Oke, yang hari ini udah, besok gantian dulu. Yang hari ini belum Yang hari ini belum kesampaian, besok ada lagi angkat tangan lagi seperti itu. Yang hari ini udah, besok gantian dahulu teman-teman. Ya toh? Aman ya? Yuhu. Aman, Bang. Aman. Oke. Sampai situ dulu ya teman-teman. I think that's all for today. Thank you for coming. Thank you for joining. I'm Jarwo, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Okay, see you guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.